सेल्फ प्रोक्लेम म्हणजे कितें रे गांवान कोण उठता तो एक्टिविस्ट जाता कितें रॉंग तो उलयता ही इज कॉल्ड एन एक्टिविस्ट बिकॉज ही इज वर्किंग something that is wrong, something that is getting worse day by day and someone raising voice, that means तेको पयशे आसले तेणें उलोवपाचें हें कोण बरोवन दवरलो हा तो एकलो सांगत कितें तेको कोण एक्टिविस्ट जाता तेंगे सोर्स ऑफ इनकम चोवपाक हूंय तेंकोडे पयशे आसल्यार हूंय ते कोण सांगता पयशे घेवन एक्टिविजमा भितर सरोंक जाय म्हणून उलोवपाक पयशे जाये हो जावन शिकोन ब्रूथ हेंगेलें फंडींग हुंयसोन येता हे उलयताय हुंय अरे एक जाणवाये मनीस आहा जाल्यार तो एशको केन्ना उलोवपाना तुमगे रेव्हेन्यू हुंयच्यान येता हुंयच्यान वयता तुम कितू गोटाय तुमची न्ही रे तो एक टायम सांगता तो सीएमा बद्दल सीएम पप्प म्हणून आज सीएम बरो जालो तूं म्हणटा मरे सीएमाचें नांव काण तूं कोत्तालो टिका कोत्तालो आज सीएम बरो जालो तुमकां जाय जाल्यार ते पप्पू जाताय तुमकां जाय जाल्यार ते सीएम जाताय म्हणजे तुमगे उतरा प्रमाणे लोकांक चलपाचें की समज फाल्यां काँग्रेस येयली पावरान और दुसरी आम आदमी पार्टी येयली दी सेम एन्थुजियाजम विल बी सीन आनी सेम आवाजान आवाज उखलतले तुमी तेंचे सो आयज तुमी दनपारां पळयला राष्ट्रवादी देवस्थानाचें ओपनिंग आसलेलें थंयसर असो स्टेटमेंट येयला की 21 दीस रामान काय उलोवंक ना जेन्ना भितर नासलेलो तो सडनली जेन्ना तो डिस्चार्ज जाताले तेजे तेन्ना देर इज अ एलिगेशन दॅट तेका कोणी तरी माउथ फिडींग केलें आतां हे इन्फॉर्मेशन तुमकां हेजेर कितें म्हणपाक जाय सी रामा इज नॉट अ किड तो धाकटो भुरगो हा मामादेर घेता माउथ फिडींग करपाकू तेणें हेज्या पयलेंय बी सांगलो हा मरे ते आतां नथींग इज न्यू हेज्या पयलेंय बी तेणें रिवील केलोलें हा नांव तेन्ना कितलें इन्वेस्टिगेशन जालां आनी आतां कितलें जालें तेमी दोगांयनी रिजायन जावपाचें कित्याक तो एक सांगता हो एक सांगता दोगांयले स्टेटमेंट तुमी चोयल जाल्यार तेणें आतां थिंगा स्टेटमेंट केल्लें सीएमा गेलें सांगत तुका तेणें स्टेटमेंट कितें म्हूण केलां की कोणें जाल्यार पॉलिटिशनान ओ कोणें जाल्यार हें पॉलिटिकली मुडपा लायलां ओ तेगेलें मायंड यू नो हें डायवर्ट करपाचें ओ टू पॉलिटिसायज इट दीस इज पूट इन हीज हेड आतां म्हाका विचारपा जाय इज ही अ स्मॉल किड for him to reveal this he said it much earlier तेगे पयलींचे व्हिडिओ हा एक आनी तो क्लियरली सांगता आनी इट इज नॉट एन एलिगेशन he is not trying to make any allegations on anyone neither he is trying to provoke and neither anyone is provoking Rama for this it is very clear what statement he made आम स्टेटमेंट केलें ना ते तेणें तेज्या तोंडान स्टेटमेंट दिलोलें हा आतां पुलिसांक गेलें की तेमी इन्वेस्टिगेशन करपाचें आनी तारा इन्वेस्टिगेशन शूड बी मेड पयलीं सद्याकू सीएमान आनी रोहन कावंटेनू रिजायन जावपाची गरज आनी तेज फाटल्यान आतां हे जे आहाय आमगेले डीजी जावं the IPS officers, high rank officers, they can investigate. If they can't, if they are pressurized by the politicians, they should also resign. Them can resign now. And DI, who are you know well willingly ready to take this, should come ahead and investigate on this. Hey, amgele no investigate korpache. It is not activist duty. It is not people's duty to tell them who is right, who is wrong. It is on them. They should be the one. So retired judge already सांगिला तेणे पयलीं सद्याकू स्टेटमेंट मॅजिस्ट्रेटा मोकल्यानू क्लियरली दिवपा जाय रिकॉर्डेड स्टेटमेंट एज पर द रिकॉर्ड तेणे स्टेटमेंटा स्टेट अवे सांगलोलें कोण कोण आहाय ते रामान रिवील केल्लें आतां ती स्टेटमेंटा कॉपी देखून मागील तेतून तेको कित्याक दिवना मोदें येयलें खुंयचो कोण गुडी मिडिया येयलो ते कडेन पावलें गुडी मिडिया कडेन आनी तेणें भायर काडलें कोणें दिला हक्कू जेन्ना रामाचे बायलेक मेळो ना स्टेटमेंटू जेन्ना तेणें RTI देखून मागोन स्टेटमेंट मागचो पडटा रिकॉर्ड एज पर द रिकॉर्ड ही हॅज क्लियरली सेड बट ते कडेन दिसता कित्याकू हेंकां पुलिसां कडेन दिसता तेंकडेन आहा म्हूण बट प्रूफ सगल्यां कडेन आसताय बाबा हें तेंक सांगोसो दिता दे आर ट्रायींग टू से पॉलिटिसायज Rama Poiloson, he is a political activist. He is not just an activist. Rama politician शिकोवपा हा पॉलिटिशियन रामा शिकोवपा ना रामा मरे हुशार तोकलेन रामाचे तोकलेन आहा न्हू ते तुमचे धोंपरान आसपाना तुम हुंयच्यान सांगताय रे बाबा की रामा शिकयला म्हूण हांवें इवनिंग रोहन कावंटे गेलो स्टेटमेंट चोयलो तो स्टेटमेंट कोत्ता की सीएम हूंय तेज बोलोन हूंय गेल्लो सीएम असो ना सीएमाक धाडलोलो तेज बोलोन सीएम विलिंगली असो ना आनी सीएमाक तर धाडलोलो
सीएमान तुकाय धाडचो आसलो मरे इतलेंय तर तुमगेलें तर आसलोलें तुवेंय वयचें आसलोलें होबरेकू तूं कित्याक वचोना हें रोहन गांवटे कडेन जाता इतलेंय तर तुमकां पडलोलें आहा आरे रामाक तुमी मुट्टा चोय पुलीस दिले घरा कडेन दितले थिंगाय दिले आरे राम्या हांक्यान घेवन बसपाचें तुमी आतां तुमी आतां स्टेटमेंट कोत्ताय चोय जाय तें मरे तुवें भायर तुमी हांव तुमचो वता तुमी भायर काडलोले मरे जाय जाण उलोवन वयताय रामा बद्दल एक्टिविस्टा बद्दल बट वी आर नॉट द वन हू आर गोइंग टू बेंड डावन आमी मरे कोलवाल जेल देखून चोयली बाबा हांगकडे चोवपाक मरे आमकां हें मजबूर कोन्नाकाय देन यू ऑल वील से वॉट डोंट प्रोवोक अस टू टॉक वी डोंट वॉन्ट टू बट यू आर मेकिंग एलिगेशन्स इन सच दॅट यू आर पुटिंग एलिगेशन्स ऑन रामा एंड अस हिंगा कोण कोणा शिकयना कोण दूद बोटां कोण चिवना हिंगा बोट तुम चिवताय आसतले आनी तुमकां दिसत कितें तेंच उलोवन लोकां पिशां काडले म्हूण बट पीपल वोंट फॉल अ प्रे फॉर यू ऑल लेट मी टेल वेन यू आर सेयींग नो की तेका पुलिसां सिक्युरिटी दिल्ली तेगे घरा कडेन दितली तुमगे सेक्युरिटी रामा जायी तुमी तुमचे एजेन दिलोली आहा कित्याक आमी एक्टिविस्ट तुका मेळो येयल्ली एंड वी वर अराउंड 3 to 4 एक्टिविस्ट rest others I don't know they were politically connected but we had come to meet and in front of us you clearly said की तू तेंका security दितो म्हूण तू तेक security दितलो घराको जाय जाल्यार घरा कडेन दितो म्हूण सांगिल्लें तुवें जेन्ना तूं तुगेले तोंडान सांगता की घराको security दितलो हॉस्पिटलान तुवें security दिलो आहा why did you give because तुकाय खबर आहा की चोय माल तो मरे मनीस केन्ना म्हणना चोल तो मनीस केन्ना म्हणना चोल म्हूण आनी माल तोय मनीस म्हणपाना माल म्हूण तुमकां दाखोवपा जालोलें आसतलें इन अ डिफरंट वे कित्याक तुमी येयल्याय तेका चोयन गेल्याय म्हणजे तुमकां दाखोवपा जाय आवय तुमकां रामा पोण गेलो म्हूण रामा पोण गेलो जाल्यार मरे रामा जेल चोयन येवपा नाहलोलो रामा तर पोण गेलो रामा 17 केसीस घेवन बसपा नाहलोलो आनी आमचे तर तुका पोण गेलोलें न्हू आयज तूं एलिगेशन एक्टिविस्टांचेर घालपा नाहलोलो की एक्टिविस्ट एश कोताय एक्टिविस्ट तेश कोताय तुमी एलिगेशन घाताय एक्टिविस्टांचेर अरे बाबा तुम बंद कराय कितें कोताय तें रॉंग कोताय तें बंद कराय एक्टिविजमाक गरजू ना आमकां एक्टिविजमा भितोसन आमी कितें 2 पयस जोडाय वयले आमकां 2 पयशाय ते आमी मोटाय सो डोंट ट्राय टू प्रोवोक अस एक स्टेटमेंट केलें म्हूण कांय जायना यू ऑल हॅव टू रिजायन तुमी त्या पोजिशन घेनाय न्हू तुम लायकी नाय रे त्या पोजिशनाचेरू कित्याक आमकां सगळें खबर आहा तुमगे रेव्हेन्यू हुंयच्यान येता हुंयच्यान वयता तुम कितू गोटाय तुमची न्ही रे तो एक टायम सांगता तो सीएमा बद्दल सीएम पप्पू म्हणू आज सीएम बरो जालो तूं म्हणटा मरे सीएमाचें नांव काण तूं कोत्तालो टिका कोत्तालो आज सीएम बरो जालो तुमकां जाय जाल्यार ते पप्पू जाताय तुमकां जाय जाल्यार ते सीएम जाताय म्हणजे तुमगे उतरा प्रमाणे लोकांक चलपाचें तुमकां जाय कितें तुमगे भाशेन तुमकां जाय तशें करून चलपाचें लोकांक बट तें जावपा ना थिंग्स हॅव चेंज्ड people have come out for justice and it is I'll tell you very clearly in हिंगा न्हू आतां गोंयकार उठले न्हू गोंयकार बसपा नाय आनी गोंयकार ओग रावपा नाय nobody is provoking anyone हे तूं म्हणटाय चोय candle light protest people are doing it we are not doing it people are doing it because people are wise people have got out of their comfort zone people started raising their voices because they have seen corruption in you all तुमकां लागोन आयज लोक बायसोले तुमी बरो आसलो जाल्यार आयज आमी रस्त्यार येवपानी and stop putting allegations on activists and रामाचेर तुमी तूं म्हणटाय चोय रामा इतू दीस खूंय आसलोलो इतू दीस आसलोलो म्हूण सांगनाका रामा 4 वण्टी मरे कित कोन्न आसलो तो रामा जाणा तेगे फॅमिली जाणा दे हॅव सफर्ड आतां तूं म्हणटाय हेज्या पयलीं सांगना हेज्या पयलीं नांव केलें तें जाणा तुमी कितू इन्वेस्टिगेशन केलां आनी पुलिसान कितू इन्वेस्टिगेशन केलां तेंय तुमी सांगोचें हें रोहन गांवटे कळ्ळें जाता जेन्ना तूं म्हणटा सीएम चोवपाक गेलोलो रोहन गांवटे म्हणटा आप सेक्युरिटी दवरली रोहन गांवटे म्हणटा कोण ऑपोजिशन लिडरान म्हणला ओय कोण रुलिंगान लिडरान म्हणला ते तूं सांग मरे आतां तुगे तोकलें कोण मास्टर मायंड आहा तेका शिकोवपाचो तूं सांग तूं कित्याक सांगना रामान ऑलरेडी रिवील केलां आतां पुलिसान इन्वेस्टिगेशन कोरचें रामा हॅज नॉट पूट एलिगेशन्स ऑन एनी वन बट रामा हॅज रिवील्ड आनी ते पुलिसान सोदून काडपाचें तें काम इन्वेस्टिगेशन करपाचें कोण मास्टर मायंड कोण ना तो पुलिसांगे काम हें आमगे काम न्हू
ऑर्डिनरी पीपल ओ एक्टिविस्टांगे हें काम न्हू, ही आमगे ड्युटी न्हू. सोदून काडपाक कोण मास्टर मायंड रामान कितें सांगिलां तें आपणागे मोतीन सांगिलां, कॉसेसाक सांगिलां कितें फॅक्टान. सो तुमी पुलिसांनी मुखार येवपाचें. द कॉप्स हॅव टू इन्वेस्टिगेट and whoever is the mastermind, get it in front, because everybody was waiting for the same. Now you all get the face in front. That is your people's duty. थँक्यू. ऑल्सो ताकी समज फाल्यां काँग्रेस येयली पावरान और दुसरी आम आदमी पार्टी येयली, दी सेम एन्थुजियाजम वील बी सीन आनी सेम आवाजान आवाज उखलतले तुमी तेंचेर? Of course. पळय, आमी सरकारा विरुद्ध उलयता. सरकार म्हटल्यार कोणूय त्या सरकारान आसूंक शकता. BJP आसूंक शकता, काँग्रेसूय आसूंक शकता, आप आसूंक शकता, RG आसूंक शकता, MG आसूंक शकता, आनी खंयची पार्टी आहा, खंयचीय आसूंक शकता पार्टी. खंयची पार्टी आसूनी तेजेर आमचो रॉंग करताले तुमी उखलतले आवाज? अरे म्हाका सांग, आतां फाल्यां आयज BJP करता, तेच जर फाल्यां काँग्रेस करपाक लागली, आवाज हो उठ्ठलोच. आतां काँग्रेसच्या टायमाचेर आमी काय तेन्ना एक्टिविस्ट नासलेले. म्हाका 4 वर्सां जालीं. ह्या 4 वर्सांक हांव एक्टिविजम करता. कितें सो आयज एक्टिविस्ट जो उलयता न्हू, तो खंयचे पार्टी खातीर आनी खंयचे हेका सपोर्ट करपाक उलयना. एक्टिविस्ट पर्यावरणाचेर उलयता. दोंगर, शेतां, रानां, न्हंय, बांय, झरे हे वाचोवपाचेर उलयता. इल्लिगॅलिटीजाचेर उलयता. म्हाका एक सांग, एक्सायजाचे इतले गाडये इल्लिगली चॅकपोस्ट क्रॉस करता, तांकां महाराष्ट्रान धरता, आमच्या गोंयच्या चॅकपोस्टाचेर धरिनात तांकां. जाल्यार हे इल्लिगॅलिटीचेर आमी उलयचे ना. जेन्ना आमकां कळटलें तेन्ना चॅकपोस्टाचेर 20 रुपया घेता. 20 रुपया भीक लागलेल्या भशेन पयशे घेता. 20 रुपया कितें, आनी ते आमच्या एक्टिविस्टांनी दाखोवन दिलां. सो म्हाका सांग, हेचेर आमी आवाज उठोवपाचो न्हू कितें. सो एक्टिविस्ट म्हटल्यार कितें, तो सरकार खंयचो आसलो आमकां फरक पडना. मुद्दे मांडप हे एक्टिविस्टांचें काम, आनी आयज आमी तेंच केलां आनी रामाय तेंच करता. आनी रामा तें करतालो म्हणून आयज रामाक मार पडला कहो दिसता. थँक्यू सर. नाव वी वॉन्ट टू नो, डीड यू ऑल अप्रोच द मिडिया? तुमी अप्रोच केल्ले तांकां? आम पयलीं सद्या कोणाकूय एप्रोच कोल ना. ओके. तुमकां आतां सांगिलां, स्टेक होल्डर्स आहाय जाल्यार कितें आसतले. आमचे बारबो आहलो जाल्यार आमगेलें हितूलें वायरल जाता आलोलें लोकां मुखार. मेन स्ट्रीम कितू एश आमगे घेताय आनी कितू एश अपफ्रंट दाखयताय लोकांकू, तें लोकांक सांगपाचें, आम सांगपा न्हू. इफ मेन स्ट्रीम मिडिया जावं हुंयची आम कोणाकू आडायल ना. आमगे बायट जेन घेताय वो आमकां कितें क्वेश्चन विचारपाचें, वो आमकां कितें सांगपाचें, इट्स वॉट एवर द कॉन्वर्सेशन इज. If these people are trying to tell that okay mainstream media was not present or mainstream media कितें दाखयताय ना दाखयताय, इतले लोकांक जाण जावपा जाय. इतले इशू आमी घेताय, कितू मिडिया मेन स्ट्रीम आमगेलें जे बायट घेताय तें दाखयताय. तूं उलयलें तें कितू दाखयलें तेंय सांगाय मरे. आमी फादर बिस्माकाचें उलयलां, हेज्या पयलीं म्हज्या पयलीं एक्टिविस्ट आसलोलें कितू एशें दाखयलां. सिद्दिकी नायकाचें कितू एश दाखयलो हा. वन ऑफ द एक्टिविस्ट वॉज बर्न्ट अलाइव. कितू एश दाखयलो हा. कितले मर्डर केसीस जालो, कितू एश दाखयलो हा. एक्सिडेंटल केसीस जालो, कितू एश दाखयलो हा. तेंगेलें लिंक जेन पॉलिटिशियनाक आसोता तें केन्ना तें अपफ्रंट दाखोवपाचें ना. कोणू जावं तें. This is not allegation, but this is the fact and the truth. When na politician na कोडे कोणू जावं तो लिंक जेन आसोता तें केन्ना मिडियाचेर दाखोवपा नाय. हें आमी एक्टिविस्ट म्हणटाय चोय स्वताक, ओच जावं म्हणटाय सेल्फ प्रोक्लेम एक्टिविस्ट. आरे गोंय कितें जाता रॉंग, सगल्या रायट हा सेल्फ प्रोक्लेम जायन उलोवपाचें. इट्स अ डेमोक्रेटीक रायट. नोबडी कॅन स्टॉप अस. एकलो कोण सांगता उठ सूट व्हिडिओ काटाय म्हणचे गोंयाक कोण येतलो, अनवॉन्टेड प्लेसीस कन्स्ट्रक्शन उब जातलें, शेतां आहाय ती पुरोयतलीं, दोंगर आहाय ते काबार कोतले, झोरयो न्हंयो आहाय ते काबार कोतले, आनी एक्टिविस्टान उलोवपाचें न्हू. कोण सांग एकलो आमगे तेशी आहा रेटॉल म्हूण तो सांगता वयल्यान न्हू. एक्टिविस्ट उठ सूट आहाय ते कोणागे बिजनसाचे. आरे ते बिजनसमॅन कितें रॉंग कोत्ताय जाल्यार एक्टिविस्ट आहाय ते आवाज काडले, नाल्यार आनी कोण लोक आहा सेपरेट आहा तो आवाज काडलो. तांकां हक्क आहा, रायट आहा. सेल्फ प्रोक्लेम म्हणजे कितें रे, गांवान कोण उठता तो एक्टिविस्ट जाता. कितें रॉंग तर उलयता, ही इज कॉल्ड एन एक्टिविस्ट बिकॉज ही इज वर्किंग समथींग दॅट इज रॉंग, समथींग दॅट इज गेटिंग टू corruption, something that is getting worse day by day, and someone raising voice, that means तेको पयशे आसले तेणें उलोवपाचें. हें कोण बरोवन दवरलो हा. तो एकलो सांगत कितें, तेको कोण एक्टिविस्ट जाता तेंगे सोर्स ऑफ इनकम चोवपा खूंय, तेंकोडे पयशे आसल्यार खूंय तें कोण सांगता पयशे घेवन एक्टिविजमा भितर सरोन जाय म्हणून. उलोवपा पयशे जाये. ओ जावन शिकोन ब्रूथ हेंगेलें फंडींग खूंयसोन येता, हे उलयताय खूंय. आरे एक जाणवाये मनीस आहा जाल्यारूच तो एशें कोन्न केन्ना उलोवपा ना.
हांकां भायर काडल्या हे सरकारान म्हूण क्लियरली कोट्टा, हांकां भायर काडल्या ही सरकारान म्हूण क्लियरली कोट्टा. सो हितून कोण मिडिया दाखोवपा जाय आमी कितें रॉंग उलयताय तेंय दाखोवपाचें, आमी कितें रायट उलयताय तेंय दाखोवपाचें. बट कोण मिडिया जाय ते दाखयताय, कोणा नाका तें दाखयनाय. हें लोकांक चिंतपाचें पॉलिटिशियना बारबर खूंयचो मिडिया आहा तो ना तो दाखयना तें कळ्ळें कोणा बारबर आहाय तें, सिंपल एज दॅट. आनी दाखयत तें कळ्ळें की हे पॉलिटिशियना बारबर नाय म्हूण, आनी दे विल बी मोर प्रेशरायज नॉट टू शो. आनी तुमची हाटली पडली तुमकां बानू वचो पडटलें, कित्याक तुमी आमगेले बायट दाखयताय म्हूण ते तुमचे हाटी लागतले, ते तेंच हाटी लागपा नाय. कित्याकू ते तेंगेले युट्यूबर्स कोण फेसबुकाचेर घालता तेंचे हाटली पयली लागताय ते, आनी तुमचे हाटली लागतले. कित्याकू दे आर इन पावर, आनी तुमचे हाटल्या लागतले ते चोये. आनी तुमचे हाटल्या लागल जाल्यार प्लीज आमकेन सांगाय, सो दॅट वी कॅन ऑल्सो रिवील. आम तुमचे बारबो आहाय, दाखोवपा आहाय ते दाखोय नाय मरे, तुमी दाखयताय. तो तुमकां वालोर युट्यूबर्सां बी वालोर, कित्याक तुमी दाखयताय म्हूण. हितू सेल्फ प्रोक्लेम्ड कोण ना कोण ते हेजेरूय कोण येता. आनी लोकांक जाण जावपा जाय, लोकांक मुखल्यान जे मुद्दे पावताय ते हेच बारीक युट्यूबर्सांतल्यान वा हेच बारीक मिडियाज आहाय, हेच बारीक सोर्सीस आहाय ते तुमचे वरवीं लोकां मुखार पावता कितें जाता तें. आनी हे आहाय ते कितें तुमचेरूय पावस कोताय. सो तुमी भिवपा शिरपणा हेंक जेन्ना आमी भिनाय जाल्यार तुमी कित्याक भिताय रे. गो हेड, हेंक बील जाल्यार संवसार चलता. थँक्यू.